पद्मावती स्वामी यही चतुर्थ अवस्था मु राजकुमार प्रदीप को यही राज्य सिंहासन दे टिके आश्वस्त अनुभव करती बोली भाबुछि हाँ स्वामी हेले राजकुमार प्रदीप मर गोला कुआड़ी ए पर्यंत राजभवन को फेरिनी महाराणी स्वामी महाराणी से कथा भावे ओ मन मत विचरता होछि स्वामी किंतु हम पुआ पर कानन भ्रमण जाइछे महाराणी तुम चिंता करना स्वामी देखिबा मो पुआ बहुत शीघ्र फेरी आसीबा स्वामी मो पुआ बहुत शीघ्र फेरी आसीबा आलो फेरिबे कोन मा यही देखो फेरिलेनी कोठी हाँ माँ देखो देखो कोठी कोठी देखो माँ फेरिलेनी ना प्रदीप राजकुमार प्रतीक है देखो देखो आसिलेनी माँ आसिलेनी हाँ स्वामी ए देखो मो पुआ फेरी आसुछि हाल माँ झीड़ा किए माँ होती आम राज्य महामंत्री के एकमात्र जोटी आउ मंत्री विवाह कर सारी कौन कहलु बापा माँ को न जनाई निष्पत्ति नहीं गलु ए कौन तो उच्च शिक्षित हेबार फल ओ जानी तू जन कुलांगर ए कुलार कलंक आउ रहिला मंत्री कथा ओ आगर से भल लगी देखौथबो आगे तर एते कपट अछि बोली आज मु जानी गली भविष्य तर ता छे को मो पगला रे छंदी दई अछि एही राज्यर पटराणी हेबा बोली अरे प्रदीप तू जते सिखला पारो छु ए छेकु ताखरु छाड़ी नया नते तर भी रहिबा को ए राजमहल रे जागा नाही महाराज महाराज एथिरे आपण को पुअर किछि दोष नाही महाराज मो बापाकर मत किछि दोष नाही ताहले दोष कार लो मा मौसा हाल मा दोषी अछि मो जहाँ दंड पाइबे मो पाइबे महाराज मो चली जीवी महाराज हेले मो घर को जीविनी ताहले तने कुआडे जीवो महाराज मोठ सीधा चली जीवी आत्महत्या करिबाकू तोते काला धक्का दे राज्य बाहर कर देबी अरे तू जते शीघ्र पारू छु मारे तबे चली जा तोर ही कलम चिता महक को देखिबा को चाहे ना रे जातो स्वामी रे जातो मो बगु तर पई तुम आदेश देला के वाह बहु माने हां स्वामी ज्योति ज्योति म बहु से होते ए राजवंश र कुलावधु हां स्वामी से होते राजवंश र कुलावधु हां केमिति का कुलावधु मा केमते कुलावधु हां मो प्रदीप आता विवाह करके नहीं आसी थी से होते ए राजवंश र कुलावधु हां स्वामी से होते ए राजवंश र कुलावधु मारे महारानी आम तो परीक्षा करूँ माँ किंतु तु ठीक समय उठी ना महारानी मत तो कह ना रे माँ स्वामी आम पुआ को देख से केते सरल केते निरीह मंत्री जब विवाह सिना किंतु बापा माँ को पदुटी कहवा साहस कलानी मो पुआ परीक्षा कहे स्वामी तुम्हें भी ना मो पुआ को तैयार चेष्टा कर देख स्वामी देख मो पुआ को जोड़ी केते सुंदरिया देखा जाउ हालो मा साक्षात पूरा लक्ष्मी नारायण कर जोड़ी बोली देखा जाउ जति तमे ठीक कहि छ मां ए बाबा पहले पर कमी जण जमारी मन करना बोली बाबा रे तुम जो कि आराम रे ठिया हुआ वो बंदापना करिए घर को पाछे भी एला
ତୁମର ଧନ ତୁମ ଜୀବନ ତୁମର ଧନ ତୁମ ଜୀବନ ତୋ ବିନା ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ତୋ ବିନା ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ତୋ ବିନା ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ତୋ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଦ ମୁଁ ତୋ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଦ ତୁ ତୋ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଦ ତୁ ଓ ଓ ଓ স্বামী ଏବେ ଆମର ଜମାର ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ହଲ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର ତମ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପୁରା ଭରି ହେଇଯିବ ତମେ ଠିକ କହିଛ ହଁ ମା ଏ ମା ଏ ବାବା ଆରେ କହିଲେ ପରା ତମେ ମନ ଉଣା କରେନା ବୋଲିଏ ବାବା ରେ ମା ମୋ ବୋହୁକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯା ରେ ଧନ ঠিক আছে ହଁ ବାପା ମୋ ବୋହୂ ମାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଅ ମୁଁ ସଲା କାଲିକୁ ତମର ସବୁ ଚଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ঠিক আছে বাবা তাহলে বৌমাকে ভিতরକୁ ନେଇକି যা ঠিক আছে মা ତାହେଲେ ଯା ବାପା ଯା ଗୋଚର କିମ୍ବା ଜାଣିବ ନର ଛାର ହଁ ଜାଣିବା ଏମିତି ସ୍ୱାଗତ କଲ ଯେ କହିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଏ ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ପାଉନି ତମେ ସାବତମା ନୁହ ନିଜ ଜନ୍ମ ଖେଳ ମା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଲି ଗଲ अरे तुम्हें जानी ना है मस्तिष्क बुद्धि को अरे हाँ तुम्हें सतरे जानी ना है मस्तिष्क बुद्धि को पद्मावती महारानी पद्मावती पद्मावती ऊपरे ऊपरे सती सीता भीतरे भीतरे मोहिता मार्तिनी दुर्गा ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କେମିତି ଆରେ ହଁ ସେ ନୂଆ ଝିଅଟାକୁ ଯେମିତି ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦିଅ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦିଅ ଏମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ଏ ରାଜ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତମେ ଦେଖି ଚାଲ ଆଗେ ଆଗେ ହଉଛି କଣ କଣ ଆଲୋ ମା ଏହାକୁ କହନ୍ତି ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାର ସତ କହିଲ ମାଲ ମୋର ଭୁଲ କହିଦେଲା କିଏ ଗୁଣ୍ଡାଲାଲା ଛାର ହଁ ମା ଆମେ ଯଦି ସେ ନୂଆ ଝିଅଟାକୁ ହାତରେ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଦେଇ ହେଇଯିବ ମା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଲୋ ମା ହଁ ଲୋ ମା ତମେ ଠିକ ହେଲେ ମା ମୋ ରାମାୟଣର କୋକେଇକୁ ଦେଖିଛେ ହେଲେ ମା ତମ ପରି ଏମିତି ଅଣ୍ଡରା ଚଣ୍ଡିକା ଦେଖିନି ନା ମା ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଏ ଲୋ ମା ଆଲୋଲେ କି କଥା ଘଟୁଛି ମା